Padasak man nga agsao ti Ilocano. Ngem daytoy Ilocano ngay ket Ilocano iti Cordilleran. Sa bali nga accent kung iko-compare mo kadagiti Ilocano ti Ilocos provinces, Cagayan provinces, tapos yung some parts ng yung northern parts ng Central Luzon. Dakabi talaga ti sabali ti accent na kasi dito di kunada nga wet na Ilocano basta kasay. Di taga-baba so ti awag mi dito'y Cordillera ngay ket isu da dagiti nagpipigsa ti accent da di nagtatangken ti accent da kami di soft ti accent mi so nga soft ti accent ko o di ba. Di Ilocano mi diti Cordillera ngay ket hanggang mi nga napaspas nga agsao. Tapos no i-compare yo gamit ti Ilocano ti Ilocos ken Cagayan Valley, sa Bali nga talaga di accent da nagpapaspas da nga agsao nga matarusak maawatak talaga. Tapos di interpretation ti Tagalog or Visayas no aging Ilocano ti di natangken nga accent kasla nga agungunget da kasla nga makep apa da pero no denggem nga talaga di context ti ipagbagada awan talaga nga normal conversation da lang. Ngem dito kayan gamin ko nga Cordillera hanya kasi kapaspas ti sao mi nga ag Ilocano. Very soft kami nga agsao. Ayan. Pasensya nung bahala kayo nga mang-translate dahil ito'y ibagbaga. Pero adati mixture of Tagalog words can English words tapno at least maawatan nyo ti ibagbaga. Ayan. So apay nga mi nga kasi ti accent mi nga taga Cordillera. So ti may nga reason ket adagamin ti provincial languages dito'y Cordillera. So dito'y Benguet, dito ayan ko, adati Kankanaey, Ibaloy, Carao, Kalanguya. So siguro dagiti nga impluwensya ti provincial dialects or dagiti Saumi. So nga kasla nga sa baliti nagbaling sa baliti ayo ti Ilocano. Kasi mat lang dito'y Mountain Province Kankanaey da. So kasla nga na i-mix pati Ifugao di nangato nga party Ifugao, nangato nga party Kalinga, nangato nga party Abra, ken nangato nga parts ti Apayao. Pero dagiti low-lying areas ti Cordillera, iti Abra, iti Apayao, Kalinga, ken Ifugao, di ayen madlaw mon di accent nga talaga nga medyo dakkel ti similarities dan ti accent nga talaga ti Ilocano, iti Cagayan, ayan. Tapos some northern parts ti Central Luzon. Ag disclaimer tayo pay. Amok nga adu ti agkorektar kadagiti isalsalawasa ko kanya itata. Ngem syempre I am open no inyaman dagiti ket yung i-suggest, i-correct kasi tao tayo lang mat niya. So ibe-base ko lang dagiti ibagbagak iti personal experience ko. Iso nga i-follow dak iti Instagram account ko, The Story of Anthony. Tapno agri nagsak tayo iti Instagram. No, damagandak panggap ti ethnicity, my ethnicity, Igorotak, Cordilleran ak, kasi dito mother ko is Kankanaey. Kankanaey ti Mountain Province nga Bontoc part ken Busaw part. Ti tatang ko mat, Ibaloy Isuna, so Ibaloy dito'y Benguet. So dito'y Sablan, Binang, DJ, kaslangan nga panti po ni tatang ko. Tapos, di makulak dito'y La Trinidad. I was born EJ Baguio, pero raised in La Trinidad, Benguet. So, since di makulak dito'y syudad, kan DJ kakasinsin ko, family, kan kakaduak ket Ilocano ti talaga nga sao. Ilocano mati kasta nga talaga nga mother tongue ko. So, hang ko unay nga naadal sa umi, kan kanaay kan Ibaloy, pero at least makaawatak. Pero handa lang nga paspasan kasi hangko matarusan. Daytoy ti unique nga palatandaan ti Ilocano accent ti Cordillera nga naisab sa Bali if you're going to compare the Ilocanos ti Ilocos region kan Ilocanos ti Cagayan Valley region and other parts of the Philippines. Number one is di agsao kami ti adati additional words mi. Examples, napanak ijay or pumunta ako doon. Napanak ijay adi. Yan, meron kaming adi. Normal na sa amin dito sa Cordillera na may adi. So another is gutom ako or nabisina kun. So pag dito sa Cordillera, nabisina kun adi, mga ganon. Next is yung word na ngay. N-G-A-Y. So one example is wun ngay, mga ganon. Or hindi ngay,
meron word ng ngay. I'm not sure, basta dito sa amin, may ganun na parang, I'm not sure kung expression, mga ganun. Basta may additional word ng ngay. Or may ano kami, yay! Mahilig, I'm not sure kung same din sa Ilocos or Cagayan Valley, pero may ganun kami na expression na yay! Or nandidiri, na shock, mga ganun na expression namin. So, yun yung mga simpleng palatandaan kapag ang kausap mong Ilocano ay yung Ilocano accent ng Cordillera. So, correct me na lang sa term kong ito. Mag-refer na lang kayo sa mga sociologist, mga, ayan. Madlaw mi met, me as a Cordilleran or na kami nga Cordilleran nga dayo ditoy or haan nga taga Cordillera pi may isa nga tao nga ada ditoy. Number one is yung accent ti Ilocano da. No, amo mi nga natangken ti Ilocano da, obvious na obvious, taga EJ Babada or taga Ilocos, taga Cagayan Valley, taga Central Luzon nga Ilocano. Number two, the face, no? The features. Kasi familiar kami ng native features mi dito'y Cordillera. So, no, dati kastang sabsabalin iti facial features na, mabalin nga maibagami nga, haan nga taga dito'y. But, han mi mat nga agden generalize. Adam ti dadu mga mapagkamalan mi nga taga baba, di gayam taga dito'y, di ba? Tapos, the skin complexion. Ang kumat nga maibaga, mai-generalize dito'y, pero may isa possible nga palatandaan is medyo napudpudaw kami dito'y nga tugamin kanayon kami nga napupuskultibado na, naka-jacket kami, naka-hood kami, gamin nakalamlamin dito'y. So nga kailangan nga i-cover mi ti bagimi. So nga aduti kas lang mas fair ti complexion na dito'y. Amo yu ba nga ti Ilocano nga ikat iso ti pinaka-third nga largest spokening basta speaking or dialect dito'y Pilipinas. Kas lang iso dati third aside from Tagalog tapos Bisaya, ayan. So Ilocano anti next. Gamin almost full ng Northern Luzon ay kat Ilocano nga talaga. Tapos dila do man nag-migrate some parts ti Mindanao, adati parts kano ti Mindanao nga agil Ilocano da. Tapos, I heard parang adati may isang part iti Mindoro. I'm not sure kung apa yung adati, biglang adati Ilocano communities iti nga dakkel kano. So, di abroad mat, agkaiwara ti Ilocano iti abroad. Tapos, no, di Hawaii, ado kano ti Ilocano iti Hawaii. Tapos, iti California, ado kano ti Ilocano iti manen. Basta, ado ti, agkaiwara ti Ilocano. Ngam, no, i-differentiate mo, ibagbaklatan nga, hanak nga Ilocano, igurot ak. Kaya lang Ilocano lang gaminti sa o, kasjay. Amoyo ba, no, minsan, medyo mabulbululak nga ag Tagalog, gamin, di utak ko, ag-translate di brain cells ko from Ilocano word to Tagalog words. Kaya, maminsan ko nga mai-sao, no niya di kayat ko nga, or i-express, di kayat ko nga i-express. Ayan. Kasi Ilocano gaminti talaga nga sa umi, pati di parents ko, Ilocano ti pinagkasauda kanya. So, I hope nagustuhan nyo ang aking pagsasalita ng Ilocano. Ayan. So, for more vlogs from me, mag-subscribe or follow me sa Instagram account, The Story of Anthony. And then you can also follow me sa various social media accounts ko kasi malaking tulong din ito bilang isang content creator. Okay? So, naimbang nga daw yung amin. So, maminsan tun mananwan. Bye!